Evo ga ide. Ne, olam. Vidi kako ćeš naprijed, pa možeš ovdje između stupova. Pa rekli smo 2,80. Rečeno, ja sam rekao tati 2,80 daje. Pa kako je on to zajevo, jebem ti. A evo ga, došao je ovim auto. Ako sam ti rekao, idi u rikvec pod kutom od 90, jebem ga ja. Jel tvrdo? To je parking. Jebać ja vama mater. Joža, ja sam za kamin platio. Samo gurni! Jebem ga smotana, kak je slabi vozač, jel ne? Garevi, vrati se. Garevi, pusti ljude. Ko inače si loš vozač, a ovo si dobro radio što si kotačeo. Čekaj da završim, ali si dobro radio što si kotačeo krenuo udesno. Ja imam sve kategorije. Pilot sam pa dobranac, pokazat ću ti. Sve kategorije imam osim tramvaja. Ma zavio, ja sam pilot. Ja ću pokazat pilot da sam... Pa sam ti dao kompliment. Jel vidiš da vidim? U JNA sam bio auto jedinca, jebem ti, krv ti jebem. Joža, uzmi taj lanac, povuci ga tamo. Lanac od Garavoga. Povuci tamo. Slušaj šta ti kažem, uzmi ga i povuci tamo do kućice. E sada tu zamotaj, s druge strane provuci. Čekaj, s druge strane to. Gdje savijeno to. Ne, ta sajla. Tu, tako provuci. Ovamo i pozovi ga, Garavi, stavi mu tu. Tak, ne samo ti prebaci preko vrata. On će doći, slušaj mene će, Garavi. Ajde, priđi mu tamo i stavi mu to. Stavi mu na vrat. Napravi omču! Vid ga, ne zna. Jebem te, smotana te, jebem. Ajde, da vidimo inteligenciju sada, hajde. Jebem te, glupa, po tom pitanju. Ne tako. Ne ide to tako. Ne diraj, ne ide tako. Daj inteligenciju. Šiješ me. Ne, to ne ide tako. Samo se koncentraj na lanac, na te omče dvije. Jel može neko pomoći, dečki? Ne zna. Ma šuti, evo čovjek će ti pomoći. Jebem vas, smotane vas, jebem. Mladiću, znaš li ti? Ajde ti ćeš to riješiti. Slušaj, samo me slušaj, mentalno ću te voditi. Uzmi ono, ne znaju ovi. Ne, on će to. Ja njemu mentalno sad pomažem. Vidite da će on riješiti. Ne, gledaj šta će raditi. Šuti, ne to, na tome nije. Daniele, gledaj me u oči. Omču trebaš napraviti. Ne daj sada, ne diraj ništa ti, Joža. Ti samo gledajte, čekaj. Ne, gledajte. Daniele, pomažem ti. Omču trebaš napraviti. Vidi. Daniel, se malo da vidi kamera. Riješio. Stavi preko vrata, psu. Samo stavim preko, tako. Bravo. Kako tebi ime? Ajde, Zlatko. Tražim od vas inteligenciju. Joža, 1-0 za mene, 1-0 za mene. Mene jebu tu. Čekaj, materina. Zašto vi niste jeli kad ste od kuće pošli, jebem li vam? To se kod kuće doručkuje. Jebla vas Jugoslavija. Puhat ćete vi sada mene u balon. Nemoj ti odmahivat. Ja sam vašem gazdi platio, to znači da i vama od toga lova ide, vi mene jebete tu. I odmahivate. Trebao doći sit na autom, ne ideš praznog rezervara. On je trebao doći sit i odmah na posao, ne da tu čekamo sad. Sad on tek jede. Kako će on jesti sada? Pa onda, dok se to probavi dole pa... Ma čekaj! Slušaj, u ponedjeljak 2 generala dolaze ovdje. Znaš koji? Prvi zapovjednik svih specijalnih jedinica, general Marko Lukić. I drugi general koji ga je zamijenio, general Mladen Markač. I moraju pokraj kamina biti. Slušajte i jedite, jebe. Hej! Ni slučajno! Ni slučajno cigaretu, alo! Ni slučajno, alo! Tu je Dedakovića Mile Jastreba, žena zapali, izbacio sam je na glavu. Joža! Drži pod kontrolom svoje ljude, bit će batina. Ne zanima me, bit će batina ovdje. Ako ne budete poštivali moja pravila. I to vam najozbiljnije kažem.
Nemoj lupati ti, mladiću. Nemoj lupati tu. Ti mater. Ne zanima mene to. Vi radite, ja nitko ću vam pomagati, samo snimati. Će mene jebati, mater. Polako, ne leti. Ovaj zna da imate crni pojas, ima vam i on. Neka. Ima stupnjeva. Neka, imam 5, pa vi izvolite. Pusti. Ne zna on ko sam ja. A ni tvoj gazda ne zna. Trebaš mu pravilo objasniti moje kuće da obući ne može. Tu sam moram na balkonu odvuti. Ja, tu sam odvuti. Na balkonu može. Ne, šarafe morate imati jer će se odvojiti. Doktore, dajte vi, hoćete vi poći po šrafe dole? Ma vidi, bogat. Sami se vi cipele imate. Da, ali ja smijem. Predsjedniku države on kaže odi po šarafe. Imam 4 fakultete, ja sam vrhunski inteligentan, ja imam 250 IQ, ne 150. On me viče, ja naš kao Nedlja Božić, ma ti ćeš meni kao budem predsjednik baš na Božić raditi. Ja veli nikome neću, a hoćeš, vi ćeš meni ne govori neću. Jer ja sam njemu platio 94. Znaš? Imate križni, ja tu nemam tu šrafen cigara, nemam tu olata, nemam tu. Neću, to vi treba. Doktor pogleda križni šrafen cigara tu. Zašto križni? Ja sad znam gdje me križni, jebo vas križni. Ja moram njima alat. Križni, gdje je onaj? Imao sam onaj. Što mi je gležnjo dao. Gležnja žena. Ne psovati u mojoj kući. O mere sai deva, tere Jebi ga, kad se radio. o mere